wahungwa toila experience ikaundu walunia shainu politike ukayata mbono na mbelezo node wandondo awane na mwenima usemiri na ekale uri usemiri chefwa he parti honu moroni hambana mwenima usemiri wandu walo haruma ya mijinze wandu walo fumbuni wandu walo male wandu walo dembeni wandu walo mtsamihuli wandu walo kuwa wandu wajuhanza wajarmazi haziza hao watu ujua huja wajuhanza wajira vitaye watu ujua huja walo wade ila pitali nku ya hatu ngio mtsamihuli ya ngio moroni wajuhanza waje kwa tujua huja iyo forma ya demokrasi nafikirika ya karti harmuiza maizo shalazimu wandu ende usoni donc zinzajiri nzuani juzi mfumdaru mwishia wandu wajua botasi wahundu mwenje ungulwa wajua botasi wahundu pori balwa wajua botasi wahunduze parezi balwa kabati mtu jua hangu ha mjinze ranzi domoni hata usiha mtamdu do pia emiri usiwa abunga problemu environment jipozeo shanga bo problemu ya maisha ikando jipozeo harmo mji wa mtamdu waholele wabwe awe mahu ya uziaze nzia rezentinti rezenku ukawandu yabo message yo ikaufanyiwa ikayo message iziendo ikauzia ministre de l'intérieur de l'information ikauzia waziri wa habari za bonze ikauzia asha afikirika ya wanadamu ikawarengwa bouclier humain halafu mrujo kange mwadi hangwanzo ya zae hangwanzo iyo problem hata ndojo kwa husa sha halafu ndo wazifanya garijua kwa watoto majeune halafu certainement ngona ze problème za hao ngabo mahadisi na ma partenaire wa hao hakako Maurice Cardo fanya armo ngabuze armo izo ngabo wandu wazihula ngabo wandu wazibalia ngabo wandu wajawa kauzanyisa ngabo wandu mahadisi afanyiwa au kaleo hunu gendarme balio armo wale hasinyi mkataba nene serikali kangufanywa hazi o mwezi we hifa ujuka uliwa abo certainement wango harma mission wefanye hazi hao tango ngojuka uliwa izo zontipe lazima reduce ezilanda hubi ze armo ezibirinda hubi endobia zitoa endobia zitaha yo masuala kao ranyi rasi ngelavimu riafanye hazi shinde Paris wandu wanu warengeze armo elewe tofauti hao ne zakaujiri maharakanio Darfur ukawarenge armo halafu wazibrake hawa ngoma innocent warenge armo wazibrake tamgono ya serikali ne majeshi wa serikali ikawa ondo ahaku ya kawabalie armo alafu serikali hizo wafanya na mitkanza ndangesho bahashinu ni fereshe le jeshi la hatu akale jeshi lisiko pareni ihunzo mihono likautoa yemiriyo onziani likautoa lebello onziani ili maisha ya he mkomori ulionzuani yendelee donc ipermete leo ndungu jua halawa harumwa region nyumakele usiha hata domoni alafu ndo halawa hata usiha mtamu kwa mahalani kao yezenzia hizo zibuli ha amparti nga mahalani kao nga botereri mahalani kao ngo birao haudiro shaketi hamande situation namna ikao ishelewa mfumraru potasi ezadunga bo hindi wadungu wala maasaya wala ndo wadona wabalia ezombo waka ushangaza wandu watia kwa gulu wabaya zitwa tankundongo kao sido ziona haruma cinema alafu aba haino ndo wanua nusu hao watawa wanjia haruma Medina namba tukaro henda mtamdu ujokaya hena Medina de helio yani zozi chochoro zozi too hizo donc c'est difficile uloda honi himi kumangoni hahe ngwa birao helila yebjo utire kutujua tamgono ngaina nda hobi hange jonda hobi hamada hunu ka hunjia haruma ya Medina hunu moroni hadisara zibala hafidali huenda hao msangani bangoni msangani hunjia hapa wa ambishaka wafua ndu waili ngabwandu wakoza alafu ndu waili wahafa ewendo vie waua atukale jeshi kaljanji ya Medina na wafu Medina tikasoma tikaudunga jana ma reportage yafanyiwa maore alafu mraka hoeleza kawo hawlawani majandarmu hazali na dini majandarmu hazali kwa janji ya Medina na ndu hafa wafu Medina wandu watsahau tamgono ngo Medina ngona zombo zebunduki ngo Medina hundu honda watsatsa donc aboyo ndongo handani ikawo ngabondabo zinji ikawo nduzambwao zabili nanze mfumdaru yo majeshi wa hatu walo yabo wa Johanza
ikele obo parhani ha istilah wajuao ukaya wanungwa provoke wao shai conscience ya hangyo tranquille watendeza patriotisme ya henti watendeza ubinadamu sondeza jiri hunu sanfili osku ya referendum ikawa osku ya referendum wakana mwana nyao ya ngulo mhono madani hundwa jina abo ye ardhi yo habo juu le binguli si hivonti chako jafanya helio hautaha wa privilegie ye amani no mkonti wa he entia hatu wenge ngo yabo wazingiza ngoyo nzima bakana mjene zombo hakale kuno ujwa uranti mana uvamana de helio lazima wale etablisse ordre public amanena mnazahambwa ni correspondant wa RFI ranti alafu wakati wewe na ndongozo ntipia ngazijuhuje izo wafanya aukaya abo wanuti amba wakaurenga wanadamu na wanana bouclier humain ngamjolze sentiments za wandu surtout wandu walobonze waishia ndongozo nji ndongo inuti ndongo ya serikali inuti ndongo ya maire hayeche inuti ndongo ya hatu sontipia ndongo ya bon sens ukaya mwanadamu kajimtsina ujama mjujoni kane stilo mjujoni kane lakire mjujoni kane ponje shaya shombo shingisho na wandu ikauta mgono mahsusu wakanezo mbozi donc unarifanye waondwa na hatu waondwa na she watu wande mabani hatu waondwa na nyasi alafuri wambie ka warandezo serikali juzi mshelewa jana waondwa kanti hata saku meza tasi halmwa mahadisi wakawa hadisi naona ndovi wakawa hadisi naona mavama na wa siasa ni manotable ili waparani istila wala wandikando wajua ma wandu warenga ezombo ne mavama na wahesha isiwa akahu upande wa hatu rikana wandu wangu hamoroni alafurikana na wandu walonzwani wende wanji harmwe mahadisi ba upande wa hao waka wandu kao ngabo secrétaire général wa he gouverneur ya Nzwani ngabo na conseil juridique alafukwa sinyo mkataba saa 10 tasi yabuka kabja ka volonté njema tsenanga mwanzo ni shaidize wandu walobonze haswa tan mro halala hasiuha hajuha harenge juha halafu yandiso la pizza ukawa mkwatima sincere won yemro wa joranti ezentinzi za herenti eshahula renti nda kenti rantibo jonata 4 du matin koja kama sincere kala dhimu kamngena mwana kakweli wemlezi na mwana wa mzaya wamwona wajuhanza umonende mindu yake mndu mjomba yake mramara kaumwono hafanya ye paya ndani mndu msaidia afanye pavili tamworesha mkambuka mdikio kangu fanyoje ha mndu amshangaza donc ngamanzo ni fereshe wananyasi majeshi e patience kaondo ifanyao alafu ni fereshe wandukao ndo nda hamwe mahadisi yao watendelwa ni waziri Mahmoud Salim Hafi au kaya uhazalo mtamdu umjini hao ndo warengwa mateka hazalo harmu mraya ikaunde marebeli wanu ma asaya wanjia utimroka ya privilegie ukabwa tedam hau yambendabu harmu zendongozini ukaya yangujo kaona ndahubi biko hondo hao leo na maudu no shawo azimari mrande omaji zuyafanya neno ndo kaunde dunga nao harmu mahadisi wandu wanu wafanya promotion ya droit de l'homme warambio kaya il faut lutter contre l'impunité champa na madabanu rinja harmwe piège quand wanungu watoa ezombo halafu tamgono yani contre l'impunité quand wajuko bulonde zao wake kwa hukumdo shanga toka wanondo warumilwao shaema commanditaire waza kweli nda wala na hamba ukaya haka ezombo zinu swazinu zihulwa hausa zinu wanwa bawa ezibirinda hubi ezijaje ezibalwani wandu ndina mtukatindo watoto wao kaundo alunizo wazirumi hapo wengine abo yomasu alamando jina lazima mtambono reajibu wakati lazima reajibu neno wandu lazima mtambono wa hojilo wajo hojilo sha habati mbi zinu wandu wakakubaliana jana ukaranzibo tasi hata honda saa 6 za jioni zombo zinu ngazijoja kazijaje wala ndo asinyo mkataba wa power kwa jashinda honda majawabu alafu ndo mbaya unari endelea hata maudu utasi ndo endelea hata matasi alafu wa ministre Mahmoud Salim Hafi afanya déclaration alafu toujours honda harmonisance baada ya onanani ma tableau wa mtamdu nemer honda harmonisance ya apaisement ya kando wanoje maison abaino ndo wanoja wanjia wajerije ukayao ma négociateur wanzo hadisi avoir se déplacer débat la harma contexte render harma contexte c'est nous lazima zifanywa assemblée ngazo fanywa assemblée
donc lazima zifanywe conseil de ministre ngajufanywe conseil de ministre lazima zifanywe gendarmerie ngajufanywe gendarmerie wanu zenungo watsaha ndukaya warande ze armu inu hindu shalazimu shike armu zikazerno za hema jeshi hokaya nyinga mona ole mengungo wenda mbio Barack Obama hende mbio hata ukaya wanu walona ze armu wahumia mondiani hunu Marekani ukayazie yonde de problème nku ilo Marekani leo mrugubalo armu mbranje armu likoli halafu fizie wana ma innocent kume na watano 20 sanzima ezo ndizo tsasha wense hatu wenge mimi hamadu wandu jina nga mwanzo hawe jina la wizara zabar zabonze na ile jina laho warumishi hunu ikawe hazia hatu ndukari negosie ni kondane hena acte ya violence ikaonge jujira na ina zinuzajira onisakano ngotindele na mimi wajao sivisha marahaba ukayati receive wandu mavamana wa community international wajaba njana wajojo nione ti receive telefoni zinji juze tajana ambassadeur wa lobonze ti onukaya ngarongoa uloganzima lukaya leo wandu wende harma dialogue abo yongi ona cadre chaleo zinsikitishao lukaya ti onu declarations za signé wa hon na wandu mavamana wa serikali alafu ze declaration hizo kazi jao nisa tindo mstiri wa handani tindo mstiri wa mwisho tindarmwe alifu tindarmwe kazi ja kondane za rema zitendwa zinu za violence sha au contraire namba kanga ziungao wandu wafanya zindongo zinu mhono amazoni jiuzi saka ewu mndu va mana hindi kanga ndongo kanga zititsanganyao sonti pia imasula hensi hatu shale mndu va mana wa ukayangu ngomhono zinu zafanyishiha yani duka wandu wangu amiri duka wandu wazia duka wandu wa impose embargo dazida zifanywa ni Israeli Palestine ukaya wanukwa tujua ulawa band Gaza wenda Ramallah kwa tujua ulawa tideli yoko simonse halafu yo woti uvamana amanzo nabe ukaya woti uvamana timdu wamana siasa kabla zimwa kondani zinu tindongo kaunga tsao couleur ya ukaya weyo dwaruma au ndo to ruma ya amani yo ya hatu sontipia ekanga bo mvua yo ya hatu sontipia ekanga bo kahatu lazima ndo swali swala istikhara ndo jo parsemvua yo maslaha hatu sontipia wengezinu ukaleoni some communique ya tolano ke dorse mathalani wa condamné amone ze actes de violence alafu ni some na communique izo honzwani ni some na communique ya he mavama na wasiasa na kesiasa ilo kinyume nezi ilo karibu ilo hari ilo juu waungao mhono zinu afikirika ya tangono ya ula watania uroha ya la mahaba henti uroha ula uvamana uroha tisomo communique ya vili ya roha alafu tione zahamba ukae problemu azali tishia jana na leo na declaration za fanyiwa ukae na rejea halmwa e constitution ya 2001 ala vamba ndongo zinji shabano na kati wanzi hao rédaction na kati usoma au texte il y a le dit il y a le non dit ils sont typés mduzangalia azidecortique problème azali mdaka urongoa womdikao alafamba kanga bo mavushe yao kutuzi ula wa 1997 bazinga bo mdu vamana wa siasa kama mjibu namba ukaya il est bien placé au Zamba wakati wa ministre zokweli donc leo ekafanya declaration haungumhono zinuzifanywa hunu cha risidiwa ze ukaya 1997 okutuziwandi sa 98 pakafanywa débarquement militaire nzuani débarquement yo il déconseille l'année OUA il déconseille l'année wa Faransa il déconseille l'année Afrique du Sud ikawa tendea emahadisi wakati yo shaifanyishiha endo via finance parce que débarquement mkatola la voju masi ndo jwa votasi ifinancewa masi wandwa hazi riprivewa mezi sita honda mfukare ya mshahara la fumbre dozi sandongo wakati yo hambwa wakaya budget de guerre sisi na minga mitayarini zambe ngamina ze preuve ngamina sikafanya naveti ni la wa Egypte wenda Addis Abeba nenda negocier billet sikaujihulia et l'hôtel sikauji hata leo nja remboursewa katina dozi sandongo wakati yo sikambwa ka budget de guerre yondi akauve hawandu wendo wawane onzwani donc ngiawe problemu do la yamba ukaya kartufanya guerre kartuenda rafanya débarquement karturumia mvu shangara nzori négocier la cinéma séparatiste ra négocier na sina wataraja harmo déclaration fomboni ala furaja harmo accord ya fomboni ala furaja harmo et constitution 2001 haundo la ya financer yenkodo
onda hubini kao c'était du fiasco wafu wandu wengi halafu icomplique les négociations huenda usoni. Lazima kamlungurongo mrafikiri kado mbili waja wafanye débarquement yakaanza itwe Mohamed Bakari parce que ende problème kapchaka problème nzwani tunajanonise kaka problème nzwani parce que nzwani watsandongo mbili handani watsaha wake warateshewane Faransa jondizambo 1997 ija hundi hakekena mkinishia watsaha wake ma indépendant ija hundi hakekena mkinishia en tout cas si rakaharma et diplomatie wakati hiyo yabonga bo Muzawar Abdallah yabonga bo Salim Himidi yabonga bo Said Hilali yabonga bo Mzimba yabonga bo wandu wengi kawa kaurumishia wakati hiyo le suala lenu hena baba hanura henda ne mahadisi rikao privilégié dialogue randi harmaze capitaliser Afrique randi haruma ya Union africaine randi au niveau francophone wandu wao yende namna ngone orientation kaya alafata sisi jerenge et dossier national wandu kama hizo négociation randize Abdou Soifu randize Halidi Sharifu randize ze makani zandize bolero hatarwasuli harmaze akorzila rije harma et constitution ile kabati mda paro privilégié donc wanzwani kwa jahunda irattachement armée Faransa kwa jahunda ila indépendance wakauta abiza dunga abo wandukansi wandu hadisi zondizo hadisi waka comité de suivi wandu wadungu hata rivote sharia nshira halafu ija débarquement yakafanyishi Union africaine insistance ya fanyoni raisi Sambi waziri wemboka yazalinde problem haka makam raisi wakati hiyo haka harmwe serikali wakati hiyo zenogozinu tangono yani harmwe serikali wakati hiyo zenogozinu débarquement ile kafanyishi wanaomba ngodonse Mohamed Bakari ngeda enge Barakani enge Wani enge Domoni enge Moroni enge daho tamgono ebala ila timvuza bure na maliza bure na reputation bi tamgono ra ujari kolewa kajangunda parana donc deo Mohamanduo deo karna shangaya ukaya kaja condamner au contraire haungum hone déclaration ay haungum hone zafanyishia he déclaration itino wambosha de déclaration à union de l'opposition fanyishia contrairement à la déclaration zinwajina ekale ya Union africaine au Union européenne waungao mhono e mahadisi ne mashiwara e cadre ya mahadisi hansi wangu ya donc lewe na ndongozo ntipia naziji kabondomboka ya aundu na rejea harmo constitution ya 2001 na rejea kana ujo rejea harmo constitution 2001 parce que constitution 2001 yo isa dépassé wanga bo constitution 2009 ikao tamgono ye haka waziri harmo ya serikali yo ka revise constitution yino la harmo 2001 de harmo constitution 2009 ya mshamba ndeje ni rejea kurasani tamgono na misata timizo mswahafu halafu sisomwe minhaji sisomwe mtsina ujua ndeje kurasani abujana mbande jarmwe minhaji ndeje shasana ujua ndeje kurasani akazo tsati dépasse donc ils ont des ajiri hakayar mwe serikali ha appuyé tamone démarche à réviser constitution et révision ngiyabanga rejewi hoji mamboke problème ya bwando réviser constitution nge 1997 une constitution daibia révisewa yatsongeza tamgono kutuzi wanzuani na kairi tamgono hena ndongozi tilwamwe cadre na context yayo maji ya parwa maji ya mvua kokai parwa koka donc ursambilane ndabo la ursambilane ndabo umbaba hanurilio lazima hunde shiwara na istilahi harma yensi ya hatu donc armée kwa janjia kwa jakana intention ya njia banumtana wawehaze message halafu andu wala wajaba hainu na revendication zindwa jina ukaya fulani na fungulwa wakoja fungulwa kwa jafungwa sababu ndiza ferizini kale wanzo manifeste no manifeste hakaba karete banu ya sinywa ni mawaziri wao walo harma kinyume ne serikali halafu wakauzia kama manifestation ngafanywa nzofanyishwa namna kadha ijaika obstacle wao juu kwa jakabujwa manifeste hakaya he arete kaundwa esi abanu kikaja abroje halafu ngela dhimu rione namna nyindwa jina donc abainu ekangwanzo manifeste ngojujwa manifeste chale ukaya arete ile abroje wala fando so pareno ambeka arete abroje avumduta autorisation uta autorisation ne mavamana ngendo manifeste si uziswala swala hamandilo France 24 ukamzia ndo ti manifeste tambaye hono Paris
na mnambika e wandu jo manifester no Paris wotina autorisation préfecture ya wakati yoka sina haki yoka wandu wakanenti bomsajaja yokena sina haki donc e kale wandu manifester sisi karti ukayanga samwe serikali wandu no bulwa manifester shano tayo autorisation wa henti hakaya leo ngamjiko vira mahalani ngabo maluka ngabo malaho ngabo wanawatiti ngabo ele ukanga bonongoza jiro za manando yabo bawe serikali kawa jawa mbilo kanga ranzuri manifeste mahalani kadha ta mahalani kadha sindo mjwa moroni ontipia shana radise banu feeling onda kwenda abo Salim Mahmoud abo wakati ngo jube haze force wajue kaya ngo hifadhiu wanadamu rawala manifeste u rawala ikaondo mahalani hula mahalani kaondo wa vira sisi karti tayari wandu wazilo ati manifeste wandu na manifeste wanazioni kama wazo manifeste no manifeste yo haki ya wa exprime watu zinogwe kandu zi watabisha wandu washengo tauzi haki zao wanzo manifeste no manifeste leo mndu wanzo ya nzihe harmwa journali mndu na nzihe sheka mndu wanziho mrambe nugo ya za kweli mratsambe ndabu wakati yo yoti information yo desinformation hizo ndongo mbili ikauzo tofauti yo hama hujamba ka waziri wa habari za bonze ministre des Affaires étrangères à ministre des Affaires étrangères et décret et caparo à ministre abwe barua kena ujia kena ujwa hujao eka hujia le swefu ne swefu na hizo ndo mbili kauzo tofauti au zanzu tofauti abo tina parce que kaunira mapesa tindo ndana monogram nina renge bato identité ngojamba le dina lenu binti de la ha shango nanzo wanti ministre des Affaires étrangères shele dina tindilo abo tina ujwa renga donc kairi renga hotel harma maze zanongozen tionana communauté internationale tiwambia ukaya kanga wana role wajujwa waijue unana vantasi toa declaration wajujwa waijue wa rapprocher wanadamu waeleze wanadamu wakati lokanga bo hazilani lazima ifanyishe c'est dommage ukale mwana yazalwa endata à l'université ya reje yofanya wahazi ya tujifanya confiance yo hatwari le wandu ende sawo le mengu kwezi o wandu mabani hanyu o wandu wanashe watu kaudanza wangalie Marekani ya Bill Clinton ya Obama kaudanza wangalie Faransa kaudanza wangalie Luxembourg kaudanza wangalie Morocco wandu wa generation za hatu usiha ikeleo wandu wa watu wakama ministre mahakume wakama depute mahakume na mitano alafu kwa tuamini ukaya wandu wa kenti wazima wandu wa hadisi shalazima waparani he fonctionnaire mobonde jokaya experience mahamiraru haumine abonenti gyo mahatwari yonde ila aliswali akarungwa mba loka fabuliwa ze problemu zinu zonti pia ikazo za politique wandu kantsar mwa cadre wandu hadis le wandu mboka shabanu na mwini mfanyeja abakaje fanye zina nongo zonti pia muzi ifanywa namna wewe uona uzendongo kabati problem hapo kabati maana ukawandu reje wandu waje kenti wandu wa hadis waleza politique na zikamo politique za justice zikamo justice tibiani za sécurité zikamo sécurité bala leo tijojua bondona le garla hangu na bekawe ministre tibalia tilwa sheka o tizulo honziani lazima uhinde hakabala peut-être mutazwa danger wala ja vérifier makartasi wajua vérifier jao baheula jahambi kabanu tio mkanda hakakutujua tamboni tukauji hizo zonti pia yohazi wenge kairi namba swimeze vamaniza he chautido utilaumu la baheula hulaumu vanguti tilaumu baheula laumu akana kati njo tombolezesha helino wala tivere mama raru tiji tombolezisa donc tu tomboleza dima chabala tivere mara tiji tombolezia donc abo vangu mimi je fais partie tango na he ya problem na ikala mike nifanye partie ya solution voilà abo ntinauleta haku tizwe wonana na minanyi ukaena kati walo evenement ko olemengu na wakati la mabunjilo miona na minanyi abo leo walo zinu zilo haruma enti lazimani rionane mnambie zonyo mfikiri mnambie zonyo ambao bonze zonyo ambao oshindoni rirenge rione enamna ya usaidia kaukaya kabati mdulo na monopole haruma enti manara hantu wabanu ndani ikati ndani katajuka hantu wabanu ujeri mdumishani wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ORTC, c'est la pub. ORTC, c'est la pub. Comment Télécom, les artistes.
Bio 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 Edunia leo ngaenda mbio Kuulo hule na ya ulio Kadhalika muhuri wariti ya mbiho Mzanzige na hamu ya huona Umfanyia simu ya uonana Hahombeleza kheri leza mana Mawasiliano yorisanganya Waritendeza usoni Uri Rike nafasi rike Uri Sumuwe wahangu Uri Kadhalika boya tende Sama tafiti za ujuzi Zawani munana luzi Sakara na raha nafsi Tihu amini wadu mjuzi Sama tafiti za ujuzi Zawani munana luzi Sakara na raha nafsi Tihu amini wadu mjuzi. Faites comme Check MC, passez à la vitesse supérieure avec la 4.5G de Comore Telecom. Comore Telecom, leader du marché. Allô, maman? Oui, j'ai fait le tour de Moroni et j'ai rien trouvé pour les fournitures. Ah bon? Va faire un tour au paradis du livre. Je pense que tu auras tout ce que tu voudras là-bas. Au paradis des livres, librairie, papeterie, jouets, bureautique. Au paradis des livres, la librairie de référence de Moroni. Bonjour. Je voudrais savoir, est-ce que vous avez les fournitures qu'il y a sur cette liste? Vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour la rentrée des classes. Toutes sortes de cahiers, grands et petits formats, bloc-notes. Au paradis des livres, la librairie de référence de Moroni. Crayons, gomme, correcteurs, papier dessin. Protège-cahiers, tous les formats et toutes les couleurs. Crayons de couleur, les stylos, les classeurs. Tous les articles de votre fourniture à petit prix pour une rentrée réussie. Les règles résistantes, les cols et les calculatrices. Au paradis des livres. C'est aussi des étagères remplies de livres et de dictionnaires. Indispensable pour vos études de la maternelle jusqu'en terminale. Allô, maman, finalement j'ai tout trouvé au paradis du livre. La rentrée des classes au paradis du livre, c'est tous les articles de votre fourniture à petit prix. Mwanzani, Harry Festival d'art contemporain de Comore Isregia. Oui, c'est tous les 2 ans. Mais cette année, ce sera du 17 au 20 octobre. Avec des invités prestigieux comme le Camerounais Simon Djami ou le Martiniquais Guy Delorier. Sikia ambavutoka zaidi ya wavanzi 50 watu lao zinsanansa za masiwa la Réunion na Europe. Zizo kweli? Oui, comme à chaque édition, les artistes viennent des 4 coins de la planète. C'est vraiment un festival international. Ils ont même été présents à Marseille, capitale européenne de la culture en 2013. Sikatrengefu harimo zinafalizavira vutoka haiba na bashasha, peinture, sculpture, mizino ata science. C'est bien que le gouvernement comorien soutienne, encourage ce genre de projet. J'ai vu le président Azali en personne à l'ouverture de la précédente édition. Zo kweli zikalihavi. Au Palais du Peuple. Mais les expositions sont aussi au foyer des femmes de Moroni, au CNDRS et à l'université. Et c'est gratuit. Ewa Festival d'art contemporain de Comore hiyo bila shaka bure na hiyo dentongo irjivia. Karibu hunuwari waringu msailishoni ombe huno mrengo mapesa harmai dunia o wakati luo uo habei hafifu swa firahana wanrwa jina gumsailishoni omlivoze facture za maji mwenje na omlivoze kredi za telefone harmai mashirika pia wari